መጋቢት 24 ቀን በቅዱስ ሚካኤል ምልጃ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተጸነሱ። በዚህ ዕለት የአባታችን የተክለ ሃይማኖት እናት እግዚአብሔርያ ራያየች። የብርሃን ምሰሶ ከቤታ ውስጥ ቆሞ የምሰሶው ራስ ከሰማይ ደርሶ በዓለም ያለ ሕዝብ ሁሉ ነገስታቱም ጳጳሳቱም በዙሪያው ቆመው እኩሌቶቹ ሲሰግዱለት እኩሌቶቹ እሱን ጥግ አድርገው ተቀምጠዋል። መጋቢት 24 ቀን በቅዱስ ሚካኤል ምልጃ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተጸነሱ። በዚህ ዕለት የአባታችን የተክለ ሃይማኖት እናት እግዚአብሔርያ ራያየች። የብርሃን ምሰሶ ከቤታ ውስጥ ቆሞ የምሰሶው ራስ ከሰማይ ደርሶ በዓለም ያለ ሕዝብ ሁሉ ነገስታቱም ጳጳሳቱም በዙሪያው ቆመው እኩሌቶቹ ሲሰግዱለት እኩሌቶቹ እሱን ጥግ አድርገው ተቀምጠዋል። ያው መስከር ስላንተና ስላንተ ክብር ተክለ ሃይማኖት ወዳጄ ተባርኳል ባንተ አዳደጄ ዛሬም ከኛ ጋር በመንፈስ አለ እንችንተናለን በትሕትና ጻድቅ ጸሎት ኃይል አላትና ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ጸጋ ይውጣልኝ ከሰማይ ያከታተልከው የወንጌል ችቦ ያምላክ አድርጓል ትውልዱን ስቦ ተክለ ሃይማኖት ወዳጄ ተባርኳል ባንተ ቤቴ ደጄ ኢትዮጵያዊው ጻድቅ ማነው ብዬ በረከት ፈልጌ ሰላሳ ስልሳ መቶ ያፈራ በደብረ አስቦ
በአንድ እግር የመተሎሚ መሻት ቀረና የጌታ መንገድ ጥርጊያውም ቀና ተክለ ሃይማኖት ወዳጄ ተባርኳል ባንተ ጓዳ ደጄ ኢትዮጵያዊው ጻድቅ ማነው የተለየ በረከት ፈልጌ በትሳምር ዘር ሆነ መግለግ ተለየ ለአምላክ ዓለምን ጥለህ ገብረ ሊባኖስ ያው ምስክር ስላንተ ዝና ስላንተ ክብር ተክለ ሃይማኖት ወዳጄ ተባርኳል ባንተ ጓዳ ደጄ ኢትዮጵያዊው ጻድቅ ማነው የተለየ በረከት ፈልጌ ሳልናፈር ክብሩን ልመሰክር ተመታ ምላሴ ከደጁ ደርሼ በመቅመሴ ኢትዮጵያዊው ጻድቅ ማነው የተለየ በረከት ፈልጌ ሳልናፈር ክብሩን ልመሰክር ተመታ ምላሴ ከደጁ ደርሼ በመቅመሴ وكل عائلكم وخلصوا تطافت كروا الجار عبدهم وفيك فاخروا لكم وفيك أبرزكم وكل دولة كرسوا عبدهم المستقاجوا تصنان ذكموا يركبوا ذكموا وهي هذه التكليف تركب زي سوى لمعرفة القسام ويسجمر مساعد وإذا قسم وإذا شكل وهي زي سكير إذا إسرائيل وإذا عريس وإذا صيني وإذا عنك موت ويسلون موت ويسيانون لغامس مرفوض وإذا زي قبر رسول الله بعد الزيارة عبلاك وأنتم مستقوا وكم وكرمة يأكلك كانوا عن تنسيق كوي زادجنا لنا ندرة وكتبنا إيه نسايك وكما استفدنا نفاس روس يعني عاو نقدر كانوا بتحول إذا تروج كلها عطينا مجاي لك عطينا مجاي لك ويجري ساق يلنا نوصل لك مقعدنا ويلو معونا كنت شكلها مثلا اللي يتصور ومساب عم صوم عليه بطنه وجاب صوم كانوا عدالين فهم حالوا زي اللي جبنا يجسوا أستاذ عبدي حجر ووصل لهم بقول له بعد جاب صلي وبقول له بعد كرد وبويج ومروج وابوه وستات وهاي ولا ساب وسجروا تحت جريمون عمرك كنت تطلع مرود زي اللي بعد كنا عباد نصاب على